these are very important because should, which I hope we don't, get into the sea and go through the ice, but if you do in fact fall into the water, you have this around your neck, water's about here, you can grab these easily and then stick them into the ice and pull yourself out. So these are very sharp. Well, we're gonna go and drill these holes, quite a few, and then we're going to take the backpack out and not using very big fishing rods, but small ones and little worms, and we're going to put this tackle into the ice, let it go, and then we're gonna see if we can catch anything. So. And enjoy the sun. Thank you. And then let it go all the way to the bottom, and then bring down. So you press the yellow button. That's it. That's good. And then you do this. Ajá, y esperamos comida. Voy haciendo varios huecos y todavía no pesco nada. No es tan fácil como parece. Hay cosas que no se pueden explicar, solamente se pueden ver. Como esta, qué increíble que es este panorama. Estoy literalmente caminando sobre el océano, absolutamente congelado. Esto es un cementerio de árboles. Eventualmente, cuando hay tormentas y el terreno está bastante húmedo, el viento es capaz de llevarse los árboles de raíz. Y alrededor mío todo está lleno de troncos de árboles que han caído, que no necesariamente han estado muertos. Gracias por ver este episodio, dale me gusta y suscríbete al canal para estar al día con los nuevos videos. Y ya sabes, no te olvides de visitar la gran comunidad de mochileros.org para empezar a armar tus propios viajes y aventuras.